Flobena Kanya, avait signalé Kenya comme quoi, Kanakani, les sons Kani, et vous faites le foignana. Il y a un message là, comme quoi c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ou je dois parler plus fort que ça? Ok. Ok. Merci Bakar Sanogo. Ok, comme Mandeka Wabeba Kalama Chokamina Malika Family, nous FPR Malika Family, la force patriotique pour la renaissance. Donc, oui, projet comme Blasien Kakaka, lancement qui est malien de bella donia projet nina donc amena biko projet ka wala ni ke ka nyeshi mokamu wulilen do ye wuli ka joke ka nyeshi akonya ma fene nous yɛrɛ Malika family yɛrɛ kono la fene sinon mokamu be Malika family kono en général olu bella donialen do akonya la olu kelen do ka family soro ko wula ko sebe fene donc mɔgɔ minnu ma se ka faamuyali sɔrɔ la en général o ye mɔgɔ minnu bɛ kɛ Malika family yɛrɛ kɔnɔna la voilà n'a ka d'u ye ka jɛni a kɛ ka don ni denmisɛnnin jiginta ninnu jigi kɔrɔ cogoya min na fɛnɛ quoi donc toujours faut que an ka to ka bɔ ka walawalani kɛ ni mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye u ka se ka faamuyali sɔrɔ koɲɛw la cogoya min na donc an tɛ yan nɔ ka mɔgɔ dɔgɔya an tɛ yan nɔ ka mɔgɔ si rabaisser. Donc juste que ka walawalani kɛ fasoden ɲuman minnu ko k'olu b'a fɛ ko ka ni denmisɛnnin ninnu dɛmɛ olu b'a fɛ ka don u jigi kɔrɔ an fɛ u b'a fɛ k'i fara an kan an bɛɛ ka kɛ ni Malika kelen de di ka se ka ni denmisɛnnin ninnu ka jigiya ta cogoya min na donc n'o ye u ka kalanko côté yɔrɔ de yɔrɔ kɔni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko k'a fɔ ko kalan o ye fɛnba de di diɲɛlatigɛ yɛrɛ la ni kalan ye mɔgɔ jɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ minɛlen b'i la. A bɛ hakɛ to nin kɔnɛmusonin nin fɛnɛ tɛ ko ɲɛnama kɛ la donc o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ye projet nin mɛn n'an b'a fɔ a ma ko PDS ni o ye parrainage enfants des soldats tombés au front donc o y'a a signification de o di donc parrainage enfants des soldats tombés au front donc o denmisɛnninw ye jumɛnw ye ka an ka soldat minnu ni an b'a fɔ ma k'an ka militaires n'a b'a fɔ k'an ka kɛlɛkɛcɛw minnu taara kɛlɛyɔrɔ la n'u tora kɛlɛyɔrɔ la n'olu de ye kumakan di k'i kumakan di faso de ma ka faso ka taa k'olu bɛ taa faso kumabɔ donc o mɔgɔ olu ni o y'an ka militaires ye a caman de tora kɛlɛda la surtout ka daminɛ san 2012 kɔnɔla la n'o ye 2012 di donc jama min tora o kɔnɔla la a ka ca kosɛbɛ bana si di an t'a da hakɛ kelen dɔn mais an bɛɛ b'a dɔn quand même ko ka fɔ dankari caman kɛlen an na dadigi kɛra an na an ka militaires ninnu na kosɛbɛ kɛlɛyɔrɔ la donc olu de ye a ŋaniya ta k'olu bɛ don anw ni mugu ni kisɛ de cɛ k'olu bɛ anw na kanda ko ka fɔ ko olu bɛ taa an ka se k'a da ka sunɔgɔ cogoya min na k'olu bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la ko an n'an denw ka se ka to so kɔnɔ k'an da ka sunɔgɔ ka an hakili latigɛ donc olu taara ka taa minɔgɔjuguw kun ka taga kɔngɔjuguw kun ka tila ka taga siyɔrɔjuguw kun ka tila ka mugu ni kisɛ k'i jɔ o ɲɛ ko ka fanga ta ka dusu ta k'i jɔ anw ni mugu ani kisɛ cɛ donc ko dan tɛ foli min na an b'o kɛ an ka soldat ninnu ye n'an b'a fɔ a ma k'an ka militaires n'an b'a fɔ k'an ka kɛlɛkɛcɛw an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ka tasibila kɛ u bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelenna la ala ka u jigiyɔrɔ ɲa ala ka lahara fisaya u ma ni yan ye ka saya k'u ma lafiya di bara lali ala k'o nɔgɔya ninnu ye ala kɛ anw yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ ala kɛ u ɲɔgɔnna u ye dusu min ta ala k'o dusu ɲɔgɔnna di anw maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma
an bɛɛ fɛnɛ bɛ se k'an jeniyɔrɔ fin cogoya min na faso ko nin na aw komi aw bɛɛ b'a kalama cogoya min na faso mago bɛ a den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ faso mago b'i la i bɛ se k'i seko kɛ faso jɔ yɛrɛ fɛnɛ na hali ni tɛ faso yɛrɛ kɔnɔla la i bɛ se k'i seko damayira kɛ faso jɔ yɛrɛ fɛnɛ na hali n'a sɔrɔ i tɛ mɔgɔ dafalen faso kan bɛ a kɛnɛma fara banabagatɔ kan a mɔgɔ dafalen n'a dafa mɔgɔ min ma dafa mɔgɔ dajagalenw donc faso mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen na donc bɛɛ bɛ se k'i jeniyɔrɔ fin cogo jumɛn na faso jɔ la ne filɛ nin sisan nɔ an bɛ exemple ta n yɛrɛ kan ne tɛ faso kɔnɔ n sigilen tɛ faso kɔnɔ actuellement mais n bɛ diɲɛ fan o fan fɛ n bɛ se ka faso défend n bɛ se ka faso valoriser ka fanka di faso ma ka dawula di faso ma ka faso tɔgɔ dumanw lakali diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ dɛrɛmɛ kelen mana kɛ n bolo wali dɛrɛmɛ 2 mana kɛ n bolo n bɛ se ka dɛrɛmɛ kelen ka bila ka taa faso la ka taa kɛ ka birikiden dɔ fɛn nɔ faso de kɔnɔla la wali ka kɛ ka projet dɔ réaliser faso kɔnɔla la min bɛ se ka dɛsɛbagatɔw fɛnɛ dɛmɛ cogoya min na min bɛ se ka faso yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ ka a yɛrɛ jɔ cogoya min na fasodenw bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ fosi ye mais dɛrɛmɛ kelen yɛrɛ de fɛnɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ jɔdaba kɛ faso jɔ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔla la mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ne ka kɛnɛ alihamudulila ne bɛ se ka fɔ ala barika la ne ka kɛnɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen olu man kɛnɛ hali fatɔ o jɔyɔrɔ bɛ faso jɔ la n b'o fɔ mun de la n b'o fɔ ka da ko dɔ de fɛnɛ kan fatɔ filɛ nin sisan nɔ a bɛ se ka kɛ a daga yɔrɔ a b'o la kanda zon tɛ se ka tɛmɛ yen nɔ tant que fatɔ yɛrɛ a jɔlen bɛ yen nɔ wali ni fatɔ daga yɔrɔ de don zon b'a fɔ ko présence adamaden dɔ de bɛ yen nɔ o ɲɛ bɛ a la sen 2 bɛ a la da b'a kun n'u tɛmɛna yen nɔ n'o kɛra u ye mari o bɛ se k'u dénoncer comme o bɛ se k'u kɔfɔ cogoya min na an b'a fɔ cogoya min na bamanankan na donc u tɛ tɛmɛ yen cogoya si la donc o ye fatɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ fɛnɛ de di faso jɔ dɔ fɛnɛ na donc o bɛ ɲɛ ma hali an ka banabagatɔw u yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ bɛ yɔrɔ dɔ la fɛnɛ parce que banabagatɔw olu de sababu fɛnɛ na an bɛ banaw fɛnɛ ko la dɔn jamana kɔnɔ an bɛ banaw recherche kɛ a banaw fɛnɛ kan ka se ka furaw ɲini la fɛnɛ ka se ka a dɔn a ye mɔgɔ hakɛ min fɛnɛ minɛ jamana kɔnɔ a ye mɔgɔ suguya minnu yɛrɛ fɛnɛ minɛ a ye wagati hakɛ min k'u la a daminɛra cogoya min fɛnɛ na olu bɛ se k'o fɛnɛ fɔ o fɛnɛ bɛ kɛ sababu di ka jamana fɛnɛ kisi jamanaden tɔw fɛnɛ kisi o ɲɔgɔnna fɛnɛ ma wali ka dɔ wɛrɛ fɛnɛ ta kunbɛn donc o ye banabagatɔw jɔyɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ ni faso jɔ la bɛɛ lajɛlen n'an ko ko bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a la a yɔrɔ de filɛ nin ye i mana kɛ mɔgɔ sugu sugu di voilà donc o yɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo FPR Mali ka famille ale ne yɛrɛ ye a présidente di Faransi ne ye Faransi présidente di donc ko kuma bɛnni don kotigi yɛrɛ de da donc mɔgɔ mana kuma mɔgɔ kan cogo cogo a ka kan i yɛrɛ fɛnɛ ka se ka bɔ ka dɔ fɔ mɔgɔw bɛ se ka min faamuya parce que mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ fɛnɛ kan voilà donc ka aw fo ka Mali ka famille bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Mali ka famille yɛrɛ fɛnɛ tɔgɔ la projet min fɛn nɔra an y'a sigi sen kan an kɔni jɔlen don a baaraw a lawaleyaliw a kow tɛmɛ siraw n'a bɔ siraw bɛɛ lajɛlen an jɔlen don ni o di fɛnɛ an jɔlen don ni projet ni denmisɛnninw ka recensement ani parents yɛrɛ fɛnɛ recenseli ni olu fɛnɛ wɔrɔ ɲinini k'u wɔrɔ dɔn ka tila k'u ka dossiers ta préparer ka labɛn kosɛbɛ ka ko kɛ gɛlɛya ani tilennenya sira kan faso jɔ yɛrɛ kɔnɔla la hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔla la badenya yɛrɛ kɔnɔla la mandekaya yɛrɛ kɔnɔla la donc an b'a fɛ ka ni projet na waleya mais an b'a fɛ a kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn k'i b'a fɛ ko k'i jeniyɔrɔ fin a koɲa la k'i b'a fɛ ko ka tasibila kɛ ni cɛfarin ninnu ye minnu tora anw de lakanali sababuya la k'i b'a fɛ ko ka tasibila k'u ye k'i b'a fɛ ko ka barikada kɛ u ye u su fara u ɲɛnama yɛrɛ kan parce que minnu bɛ yen bi toujours mɔgɔ dɔw de bɛ fɔrɔn yɛrɛ fɛnɛ na toujours dɔw bɛ taɲa dɔw fɛnɛ bɛ recruter ka tila ka fara u kan toujours voilà donc o bɛɛ ye fasoden kelen ninnu de di dunan tɛ militaires la a bɛɛ ye maliyɛndenw de di donc ni kelen tora
tora an bɛɛ lajɛlen ye ni kelen balola yɛrɛ fɛnɛ a balola an bɛɛ lajɛlen ye donc minnu taɲana an hakili b'u la ka yiru la pour ko ka fɔ an hakili b'u la o bɛ se ka kɛ cogoya min na o de ye nin n'a ɲɔgɔnna caman de bi Malika famille ye sigi ka fɔ kɛ an y'a sigi ka fɔ kɛ don min na ŋaniya ɲumanw nana ta ŋaniya ɲumanw nana kɛ nin de ko ka fɔ an kɛ kan ka tasibila de kɛ an ka militaire ninnu ye kosɛbɛ ka barikada kɛ olu ye kosɛbɛ komi Mali kɛlɛko bɛ cogoya min na nin a kɛɲɛlen ka dalasa an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ a furari toujours Ala ka bɛn ani kelenya na Maliba yɛrɛ kɔnɔla la cogoya min na malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que Mali ni bɛ se ka jɔ badenya ni sinjiya yɛrɛ kɔnɔla la ani kelenya yɛrɛ de kɔnɔla la donc an ka laɲini ye o di mais minnu taɲara a tɛ se ka kɛ k'olu denw bɛ se ka to jigintanya la ko ka fɔ k'olu denw ka to yɔliyɔli la ko ka fɔ k'olu musow n'u denw ka to dugutilafɛ siɲɛna la ka sɔrɔ anw bɛ yan nɔ a kɛra anw minnu kosɔn anw bɛ an ka sufɛ sunɔgɔ la k'a tɛ ka fosi bɔ anw ka sunɔgɔ la ko ka fɔ k'a tɛ ka fosi bɔ anw ka activité la vraiment o ye fɛn min ye a tɛ bɛn mɔgɔ si ma a tɛ bɛn mɔgɔ si ma a bɛ se ka kɛ sababu di ka mɔgɔ wɛrɛw décourager u tɛ taa front na a bɛ se ka kɛ sababu di ka mɔgɔ wɛrɛw bali ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka anw lakana donc don min na n'o tɛ yen nɔ an bɛɛ b'a ye ko ka fɔ kɛlɛ nin bɛ yɔrɔ min na n'i y'a ye an bɛ fêtew kɛ n'i y'a ye an b'an ka activitéw kɛ an b'an ka dabalo dayirimɛ ɲiniw kɛ an hakili sigilen dugusɛ bɛɛ ko ta ninnu de bɛ yen nɔ ka don an ni an jugulamɔgɔ Mali yɛrɛ n'a jugulamɔgɔ ninnu cɛ donc an b'u fo kosɛbɛ an fana ye miiriya min ta ka ɲɛsin u ma ka se ka barikada k'u ye ka tasibila k'u ye o de kɛra nin ye wa an b'a fɛ fɛnɛ ka baara kɛ ani maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye maa o maa i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ i bɛ se k'i jeniyɔrɔ fin a koɲa la donc o yɔrɔ la n ko wala bi n ko ka fɔ n yɛrɛ bɛna ka na walanwalani kɛ ka ɲɛsin an badenw bɛɛ lajɛlen ma maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka projet ni faamuya projet ni dabɔra denmisɛnnin minnu kama a ka d'an ye ka Mali denmisɛnninw bɛɛ dɛmɛ dɛsɛbagatɔw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ mais an tɛ se a se tɛ an ye bon diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni de di ko dɔɔni dɔɔni tɛ serigɛba tɔ to a daga la donc o yɔrɔ la urgent anw yɛrɛ bolo o ye minnu ye bi o ye nin mɔgɔ ninnu de di o ye militaire den ninnu de di donc an b'u fo kosɛbɛ u ka bonya ani karama la militaire ninnu an b'u fo vraiment an bɛ dugawu don k'u ye toujours barabara lale Ala k'o nɔgɔya u ye minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛlɛyɔrɔ la bi Ala k'u kisi Ala k'u lakanda Ala k'u kisi marifakisɛw tɔɔrɔ ma Ala k'u kisi miniw tɔɔrɔ ma Ala k'u kisi bɔmuw tɔɔrɔ ma donc vraiment an ka dugawu b'u ye su fara tile kan Malika famille hakili b'u la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen hakili b'u la jeunesse conscience bɛɛ lajɛlen hakili b'u la fɛnɛ ni Ala sɔnna ma an se ye min ye an b'o kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ko la mais ba dɔn ni jamakulu n'an farala ɲɔgɔn kan ka fɔ an bɛ se ka belebele kɛ nin koɲa la an bɛ se ka nin jama ni denmisɛnnin hakɛ min bɛ yen bi an bɛ se k'a ta en charge a se b'an ye a se bɛ Ala ye a se bɛ masa Alahu Taala ye ale bɛ se ka an dɛmɛ a la comme tubabu yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na diɲɛlatigɛ la mɔgɔ i bɛ fɛn dɔ de ɲini Ala fɛ ni Ala b'i dɛmɛ a la n'a b'a i dɛmɛ ka a réaliser ni u b'a fɔ a ma ko l'homme propose Dieu dispose donc dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko k'a fɔ mɔgɔ de bɛ wuli ka ko la ɲini Ala fɛ Ala k'a k'i Ala kɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ a la i ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la cogoya min na donc an b'a ɲini Ala fɛ Alahu Taala fɛ a kɛ anw dɛmɛ nin koɲa la ka ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ lajɛlen kɛ anw dɛmɛ nin koɲa la association nin yɛrɛ dɔrɔn tɛ association nin dɔrɔn tɛ association nin ye jɛkulu de di mais jɛkulu min ko fɛnɛ k'olu satigɛlen don ko ka nin ko la waleya olu de bɛ se k'a baara kɛ a dɔnniya b'u la a waleyaw hɔrɔnya b'u la a danbetigiya b'u la donc u b'a fɛ ka nin ko la waleya Mali kɔnɔ ka se k'a yira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na ko ka fɔ jeunesse bɛ se an bɛ se ka ko kɛ a hakilina ɲumanw b'an na mais an bɛ dɛmɛbagaw yɛrɛ fɛnɛ ɲini ka fara an ka dɛmɛbaga minnu fɛnɛ bɛ se k'an senkɔrɔ tintin nin koɲaw la an ka se ka yɛlɛ sanfɛ ni nin ko ye an ka se ka yira diɲɛ bɛɛ la fɛnɛ ko ka fɔ Mali ye danbetigi jamana de ye ko Mali ye hɔrɔnya jamana de ye ko Mali ye kelenya jamana de ye
ɲɔgɔn minɛ jamana n'an ka dumuni kɛ bonya ani karama o jamana ye Maliba de ye. Donc an b'o de yira diɲɛ bɛɛ fɛnɛ la ka tila ka yira diɲɛ bɛɛ la ko Mali ye fɛn ye jamana min tɛ sɔn vraiment tulonkɛ kɛ a denw na, jamana min hakili bɛ jamanaden min hakili bɛ jamana la an sigilen minɛ kɛ diɲɛ fan o fan fɛ. Donc an hakili bɛ an ka faso Maliba la. Donc o yɔrɔ la an bɛ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen fo, surtout mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan nin wagati nin na kosɛbɛ. Olu de sigilen filɛ sanka nin wagati u jɔrɔlen bɛ faso Maliba la, u jɔrɔlen bɛ balima minnu bɛ Maliba yɛrɛ kɔnɔla la, u jɔrɔlen bɛ faso Maliba yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na. O fɛɛrɛ olu tigɛli la, o fɛɛrɛ tigɛli o kɔnɔla yɛrɛ fɛnɛ na, o de fɛnɛ nana ni hakilina ɲuman caman ye. Donc an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo, Mali ka famille kanubaga bɛɛ, mɔgɔ ye soutenance kɛ nin koɲa la ni o ye u jenikɔrɔ fini ko de a koɲa la ka dɛmɛni kɛ ka ɲɛsin Mali ka famille ma. Dɛmɛ min don a dɔw ye publicité kɛ ni k'a yira diɲɛ na, wali k'an ka lancement a vidéo ta ka lase yɔrɔ la anw fɛnɛ tɛ se ka lase yɔrɔ min na, wali ka fasa ta k'o dana pour que hali radio sow ani an baden minnu bɛ yen nɔ ni connexion tɛ olu fan fɛ olu fɛnɛ ka se k'a dɔn ko k'a fɔ jɛkulu bɛ diɲɛ na bi olu kɛlen don ka nin ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin an ka surasidenw ma, surasi minnu taɲana ka ɲɛsin olu denw ma, o k'a fɔ an hakili b'u la su fara tile kan. Donc a dabɔra o de kama. Donc parrainage ko la an y'a laɲini fɔlɔ ka denmansaw de ɲini. An ye denmansa minnu, an kan bɛ denmansa minnu ma ni tubabukan na an b'a fɔ a ma ko parrainw ni marrainws, ni o ye denbaw de di bamanankan yɛrɛ la, denbaw ni denfaw, o ɲini nin den ninnu na minnu bɛ se ka dɔ kɛ nin den ninnu ye, minnu bɛ se ka nin denmisɛnnin ninnu ka don u jigikɔrɔ k'u ɲɛji cɛ, ka dimi min bɛ u dusukun na dɔ bɛ se ka bɔ o dimi na cogoya min na, fako hami min bɛ u dusukun na ka se ka o ta ka b'u dusukun na, ka yira u la ko k'a fɔ u fa de sara wali u ba de sara an faso de ye, faso yɛrɛ denw de ye. Donc ko k'a fɔ ko faso denw hakili bɛ u la u bɛɛ lajɛlen. Bon a muso firiyatɔ minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ ka yir'u la fɛnɛ ko k'a fɔ an bɛ yan nɔ an hakili b'u la, an b'u cɛw u ka bravure vraiment an b'a reconnu, an y'a reconnu, an hakili b'u la vraiment. N'a se b'an ye a ka di an ye an k'u bɛɛ lajɛlen ta en charge. Mais adamaden da ye i se de ye, adamaden da ye se de ye. Mali ka famille ye ŋaniya min ta a ye se kɛra min ye o kɛra ko ka den 100 ta nin denmisɛnnin ninnu na, an ka militaires denw na n'o y'an ka surasiw ni an ka kɛlɛkɛcɛ den minnu bɛ yɔliyɔli la bi, ko an bɛ se k'o 100 kɔni ta, sika tɛ min na o y'o di. Donc mais hali bi a tɔ bɛ o kɔfɛ, hali bi den tɔ bɛ sɔrɔ o kɔfɛ a camanba, anw dun tɛ se k'a bɛɛ ta. Donc a ka kan anw kɛ wele bila an balimaw ma, an sinjiw ma, an teriw ma, an sigiɲɔgɔnw ma, an maliyɛnden ɲɔgɔnw ma, u ka se ka fara an kan fɛnɛ. Ne b'a dɔn n'u farala an kan, anw b'a dɔn n'u farala an kan an bɛ se ka fɛn ta min ka ca ni den 500 di. A se bɛ maliyɛndenw ye, maliyɛnden minnu bɛ diaspora la nin wagati in na n'o ye tungarakɛw ye, tungarakɛ min bɛ aventure la tunga na o ka ca bana si de, o ye mɔgɔ miliyɔn de fɛnɛ ni bi. Bon imagine n'a fɔra ko militaire den 500 kɛ yen sisan nɔ, mun bɛ anw bali ka dɛsɛ k'olu ta n'an farala ɲɔgɔn kan, mun bɛ anw bali ka olu ɲɛji cɛ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma. Donc laɲini de wele bila kun ye an badenw bɛɛ lajɛlen de ma o de di. Dɔɔni dɔɔni o tɛ tɔto ko la, an bɛɛ b'a dɔn an faso Maliba a bɛ degun kɔnɔla la, gouvernement kelen tɛ se, hali n'a sɔrɔ des fois fɛn dɔ moyen bɛ mɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ a baara kɛbaga o tɛ sɔrɔ i bolo, i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ yɛrɛ fɛnɛ baara kɛbaga b'e bolo mais a moyen tɛ i ye. Donc fɛn ninnu de bɛ ɲɔgɔn dafa, fasoden ani gouvernement olu de bɛ ɲɔgɔn dafa. An ka ɲɛmɔgɔ minnu sigilen b'an kunna
anw de bɛ ɲɔgɔn dafa anw de bɛ se k'olu bilasira anw de bɛ se k'a fɔ an sɔnna nin ma wala an ma sɔn nin ma olu de bɛ an ka baara de fɛnɛ kama donc a man kan tɛ an fɛnɛ k'an sigi k'an bolo da an sen kan ten cogoya si la an n'u bɛɛ b'a dɔn jɔ ko k'a fɔ faso bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ kelen tɛ se jɛkulu kelen tɛ se ka faso wuli ka jɔ bɛɛ kɛ dɔɔni dɔɔni kɛ i kɛra famadi i kɛra fantan ye bɛɛ kɛ dɔɔni dɔɔni kɛ fantan yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon faso jɔli la kosɛbɛ n b'a fɔ mun na parce que fantan ale de bɛ se k'a dekun de ɲɛfɔ ale de bɛ se ka jamana dekun bɛ jamana kɔnɔ ale de b'o dɔn ale de bɛ terrain kan ale de bɛ se k'a lase minnu tɛ terrain kan k'a fɔ ko ni dekun de bɛ faso nin kɔnɔ fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ o la cogoya min na hakili jagabaw de bɛ se ka kɛ o la wɔrɔ sisan k'aw fɛɛrɛ o dabaliyaw tigɛ fantan yɛrɛ de fana bɛ se ka sariya minnu talen bɛ jamana jɔko la fantan de bɛ se k'a fɔ sisan ko tiɲɛ yɛrɛ la ni sariya talen k'a ɲini ka dɔn ko k'a fɔ ni sariya nin de bɛ yen nɔ ni laɲini nin de bɛ yen nɔ donc an ka kan k'o labato ni fantan bɛɛ fana ye sariya bato sisan nɔ komi faamaw fana a bɛɛ labato cogoya min na fana i b'a ye jamana bɛ tilen jamana bɛ se ka jɔ hɔrɔnya badenya ani kelenya kɔnɔna la donc an b'a ɲini an badenw fɛ se t'an fara setigi kan an ka bila an kɔnɔ ko k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn de dafa an bɛ ɲɔgɔn de dafa mɔgɔ kelen tɛ se ko la Malika family ka lancement dabɔra o yɛrɛ de kama ka wuli ka se an badenw bɛɛ lajɛlen ma a lase an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma parce que Mali yɛrɛ fɛnɛ jamana di jamana min ni ma bi fɔ fɔlɔ a kanunin tun don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali teri tun ka ca kosɛbɛ Mali teriw tun pɛrɛlen don fɛn kɛli la Mali ye min tɛ ni yɛrɛ de donc o kanubaga ɲumanw hali bi o kelen kelen caman fɛnɛ bɛ diɲɛ ɲɛfɛ fɛnɛ a diɲɛ fantan naani tɔ bɛɛ lajɛlen ye olu bɛ yen fɛnɛ ala ka jɔn ɲumanw bɛ yen hali bi an bɛ compter u bɛɛ lajɛlen de kan parce que dɛmɛ e bɛ a di yɔrɔ min na i b'a dɔn i ye dɛmɛ de kɛ mais i t'a dɔn a bɛɛ hɛrɛ min lase e yɛrɛ ma i b'a dɔn dɛmɛ nin a bɛ taa yɔrɔ min na i t'a a hɛrɛ a bɛ nɛɛma lase jama hakɛ min ma e t'o dɔn a bɛ jɔda min kɛ faso yɛrɛ jɔli yɛrɛ fɛnɛ na e t'o dɔn mais e kɔni b'a kɛ dɔrɔn ko i ye dɛmɛ nin kɛ mais dɛrɛmɛ kelen an b'a ɲini masa Alahu Taala fɛ dɛrɛmɛ kelen mana don ni denmisɛnnin ninnu kun kan ko la ala k'a kɛ fɛn barikalen ye dɛmɛ ma dabɔ sɔli ma Malika famille kama a kɛbaga anw y'a miiriya ta anw y'a bila sen kan ka hakilinaw bila sen kan mais anw kelen tɛ se k'a kɛ donc an b'aw fo mɔgɔ caman depuis lancement kɛra mɔgɔw ye an contacter u ye a essayer ka faamuyali ɲini a ko kɔnɔla la u y'a essayer ka u ka parrainage ko n'u ye u ka denbaya ko n'u ka denfaya ko ka essayer ka confirmer anw ye ka yira ko k'a fɔ u b'u jɔniyɔrɔ fin a koɲa la donc an b'o mɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen fo publicité kɛlaw vidéo partager bagaw ani mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ commentaire yɛrɛ kɛ a koɲa la ani mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ b'a baara la bi Malika famille yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la an b'u bɛɛ lajɛlen fo vraiment dan tɛ foli min na fɛn min don projet min de don a fondala ka teli ka tɛmɛ a waleya yɛrɛ kɛli kan a waleya kɔlɔ i t'a dɔn ko baara b'a la fɔ ni i bɛ Malika famille fɔ ni kɛra a kɔnɔla yɛrɛ de la donc ni b'a kɔnɔ i b'a dɔn ne ko ka fɔ baara b'a la vraiment cɛba dɔw de bɛ yen nɔ musoba dɔw de fɛnɛ bɛ yen nɔ ni Malika famille bɛɛ tɛ se k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'u y'o suganti k'olu fɛnɛ bila nin baara la nin waleya la su fara tile kan fɛnɛ o fɛnɛ tɛ ka sunɔgɔ u bɛ komi ni militaire minnu tora kɛlɛda la ayi bɛ komi olu fɛnɛ ni sisan nɔ u fɛnɛ bɛ ka su fara tile kan ka wuli ka jɔ kɛ nin koɲa la baara nin bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an bolo baara nin bɛ se ka lawaleya cogoya min na pour que nin den ninnu ka se ka nin nafa bɔ cogoya min na nin den ninnu bɛ se ka balo cogoya min na an fɛ u bɛ se ka kalan cogoya min na an fɛ pour que k'u labɛn siniɲɛsigi an ka Mali yɛrɛ faso Maliba yɛrɛ ka se k'u kɛ siniɲɛsigi ɲuman ye ka se k'u kɛ denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲumanw ye ka bila an ka Maliba ka siniɲɛsigi jama jɛkulu yɛrɛ kɔnɔla la donc n'an ye bi dɔn denmisɛnninw ye an b'a dɔn u bɛ sini dɔn anw ye
donc laɲini ye denmisɛnnin ninnu ka se ka sini dɔn an ye cogoya min na ka se ka dɔn faso maliba ye ka maliba wuli k'a jɔ ka bɔ degun kɔnɔ u fa ni baw olu tora degun min na donc laɲini ye o de fɛnɛ ye vraiment n'an ye nin parrainage n'an ko k'an b'a nafa fɔ k'a ban an bɛ si yan nɔ video bɛ janya kojugu donc o yɔrɔ la n nana ka na parrainage la denfa minnu bɛ yen nɔ ani denba minnu bɛ yen nɔ n'olu b'a fɛ ka den parrainer donc aw mako bɛ papier 3 de la o papier 3 n'an ka cɛbaw n'an ka musobaw u y'a préparer ka ɲa u ma nɔgɔ to fosi de la u y'a bɛɛ labɛn ka ɲa nɔgɔ t'a la vraiment nɔgɔ t'a la e cɛ o cɛ k'i pɛrɛlen don a ko kan ka den kelen ta en charge san 2 san 1 san kilancɛ yɛrɛ wali san dama yɛrɛ kɔnɔla la i bɛ se k'o signaler ni papier ninnu kɔnɔla la e yɛrɛ de bolo b'a rempli wali i danayamɔgɔ dɔ b'a rempli i jigi bɛ mɔgɔ min kan i bɛ mɔgɔ min dɔn kosɛbɛ i b'a dɔn mɔgɔ min fɛnɛ bɛ se ka papier ni rempli ka ɲa tileninya gɛlɛya kɔnɔdɔnja yɛrɛ kɔnɔla la i b'a di o tigilamɔgɔ ma fɛnɛ o b'a rempli parce que n'an ko k'an b'a rempli a tigilamɔgɔ place la o fɛnɛ ye ko wɛrɛ de di donc pour i yɛrɛ a tigilamɔgɔ yɛrɛ ka vie privée yɛrɛ kama a yɛrɛ de bɛ se k'i charger papier ni rempli la wali n'a tɛ se k'a rempli a bɛ se k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se k'a rempli a ye ka se ka papier na se a se yɔrɔ la après donc o ye papier fɔlɔ o ye fiche de parrainage di fiche de parrainage ale ye tan ne c'est comme ça donc aw ɲɛ b'a la ka ɲa papier nin bɛ rempli i mako bɛ information sugu la o bɛɛ b'a kɔnɔ pour que k'i engager nin koɲa la donc a dugumala la i bɛ date kɛ ka tila ka signature kɛ n'i y'o kɛ ale la o la sisan nɔ i bɛ se ka photo ta i b'a photo ta wali ka taa scanner wɔrɔ la i b'a scanner moyen min na i bɛ se k'a scanner cogoya min na ka na an ma adresse la an ka fiche attestation sur l'honneur o filɛ nin ye donc nin ye fiche 2nan de di parents aw mako de bɛ nin papier 2 de la kosɛbɛ an ka parents kɔni aw mako de bɛ nin na an'an ka marraines nin papier 2 ni fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko fiche de parrainage 2nan o de filɛ nin ye attestation sur l'honneur de parrainage o de filɛ nin ye donc papier sugu si aw kana papier sugu si parce que an filɛ yɔrɔ min na nin réseaux sociaux kan tout est possible aussi aw kana papier sugu wɛrɛ si accepter wali k'o imprimer k'a remplir peut-être nin projet nin tɔgɔ la k'a sɔrɔ nin projet mɔgɔ tɛ n ye fiche 2 min yira aw la nin de aw b'aw jija nin kan kosɛbɛ donc n'a ye nin 2 remplir attestation sur l'honneur ni ale bi i ka engagement de yira a b'a yira ko k'a fɔ i bɛ kalikan ta ka dossier ni den kelen ta en charge wali den 2 ta en charge i se ye min ye ko i ye kalikan ta a koɲa la i y'i ka yamaruya di a koɲa la pour que ka den kelen ta wali den 2 ta wali i se ye min den hakɛ min ye donc o la fɛnɛ o kɔfɛ i bɛ nin de rempli fiche de parrainage ale fɛnɛ na ale mako bɛ i suguya dɔɔni na a mako bɛ i tɔgɔ ni jamu na a mako bɛ i ka adresse la comme a mako bɛ i ka numéro de téléphone ani i sigilen bɛ jamana min kan a mako b'o fɛnɛ na donc n'i y'o rempli i bɛ den hakɛ min ta wali i bɛ se ka den hakɛ min fɛnɛ ta san hakɛ min kɔnɔna la i b'o fɛnɛ o sɛbɛn a la donc n'o bɔra yen nɔ i bɛ se ka den nin ka charge ni an ko a ma ko kalo 2000 CFA 2000 kalo CFA 2000 donc an bɛ ala deli an baden maliyɛn fɛn fɛn i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ kan
i ka se ka o sara au moins ni denmisɛnnin ninnu ye. Donc i bɛ se k'a bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ comme i bɛ se ka a dɔgɔnin sara cogoya min na, soit 3 mois i bɛ se ka 3 mois ɲɔgɔn sara ɲɔgɔn fɛ comme i bɛ se ka a sara san yɛrɛ mumɛ kɔnɔna la chaque mois, wali i bɛ se k'a bɛɛ yɛrɛ fɛnɛ sara cogoya min na siɲɛ kelen. O fɛnɛ moyen fɛnɛ b'a la, olu de fɛnɛ filɛ nin ye. Donc o fɛnɛ bɛɛ bɛ nin fiche kelen de kan. Donc n'i y'o fɛnɛ olu bɛɛ rempli tuma min na, i bɛ date de kɛ sisan nɔ k'a signer. Donc mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu b'a fɛ ka den ta, u bɛ se ka den ta. Olu de bɛ nin sanfɛla ninnu bɛɛ de rempli fɛnɛ k'u ka données bɛɛ di. N'o kɛra o la sisan nɔ, adresse mail de filɛ nin ye. Donc ni adresse mail ni filɛ duguma nin ye à droite, tout à droite. Donc o ye association de parrainage ka adresse mail de di. Donc i bɛ dossier scanner ale de la. N'i y'a scanner an ma nin adresse la, an bɛ dossier sɔrɔ. Wali i bɛ se ka photo ta ka ɲa n'i bɛ an ka telegram kɔnɔna la, wali n'i bɛ whatsapp kan, wali n'i bɛ fɛn comment il s'appelle Viber kan. Donc i bɛ se ka a photo ta ka ɲa fɛnɛ ka ci an ma o fɛnɛ na. Donc n'olu bɛɛ sɔrɔla an fɛ tuma min na, dossier dafalen sɔrɔla an fɛ tuma min na, an fɛnɛ bɛ an tɛgɛ nɔ la papier la. An b'an tɛgɛ nɔ la papier la fɛnɛ. I ka baaraw bɛɛ e yɛrɛ kɛlen k'i ka fɛnɔ bɛɛ kɛ tuma min na. Donc n'i ye wari sara, i mana wari hakɛ min sara, n'a sɔrɔ i sera ka kalo 3 de sara, wa n'a sɔrɔ i sera ka san kilancɛ de sara, wali san kelen mumɛ sara, an bɛ fiche tɛgɛ nɔ da papier dɔ de la k'o fɛnɛ d'i ma pour que k'a yira ko k'a fɔ i ye wari hakɛ nin sara anw ye pour i ye den min ni tubabukan na an b'a fɔ k'i ka fiyɔli, i ye den min ta en charge, o ka fɛn nɔ o papier fɛnɛ filɛ nin ye n'an b'a fɔ a ma ko reçu de paiement. Donc mɔgɔ minnu bɛ wari koɲa géreli fɛnɛ na, o mɔgɔ olu sugantire fɛnɛ déjà olu fɛnɛ bɛ i bolonɔ da nin papier de la k'a ci ma. N'u y'a ci ma wala fɛnɛ sisan nɔ, donc i b'i jija ka ni reçu ni garder i bolo. I mana sara cogoya min na, ni o sara a sarakota i b'i jija ni papier kɛ sɔrɔ i fɛ fɛnɛ. A sarakota i fɛ de bɛ a kɛra de. Donc i bɛ i jija a sarakota i fɛ, i ka se k'a ladɔnniya ko k'a fɔ i ye nin kalo hakɛ masina de sara, wali i ye san totalité sara, an ka se ka nin fiche d'i ma. Donc n'o dir'i ma, i bɛ o papier nin fɛnɛ mara i bolo. I b'a mara i bolo, a bɛ se ka kɛ i b'a mara i ka téléphone kɔnɔ, comme i bɛ se k'a mara i ka ordinateur kɔnɔ, comme i bɛ se k'a bɔ k'a bila i bolo cogoya min fɛnɛ na yen nɔ. I ka dossier bɛ mara, document officiel bɛ mara yɔrɔ min na i bolo. I bɛ jija ka kɛrɛnkɛrɛn ka nin mara kosɛbɛ ka i bolo o cogoya la yen fɛnɛ. Ale ni fiche de parrainage ninnu filɛ nin. Donc i bɛ jija k'u mara ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. Donc o yɔrɔ fɛnɛ na i tɛ se ka sarali fɛnɛ kɛ ni an b'a nin papier fɛnɛ ci ma. Ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka virement de kɛ, ni mɔgɔ minnu b'a fɛ k'u ka sarali kɛ virement de sisan nɔ, an bɛ nin papier de ci ma. Bon nin papier ni y'an ka relevé d'identité bancaire de di. N'an b'a fɔ a ma ko RIBU, o de filɛ nin ye association fɛnɛ tɔgɔ la. I kana wari bila, mɔgɔ si kana na a ka den ka wari bila cogo bolo wɛrɛ fosi de kan ni bolo tɛ. N'i bɛ wari bɛɛ sara, i b'i jija i ka di mɔgɔ ma, mɔgɔ minnu bɛ baara nin na, donc ne yɛrɛ b'o la ani trésorier ou bien an ka trésorier minnu bɛ yen nɔ, i b'a di olu de ma. O mɔgɔ 2 fɛnɛ olu de bɛ se ka wari encaisser.
ka sɔrɔ ka reçu ni di ma a koɲa la sinon virement laɲini confinement tile nin na virement de bɛ se ka kɛ compte de kɔnɔ donc i bɛ nin papier ni relevé d'identité bancaire ni i bɛ nin enregistrer i ka banque la n'i ye nin enregistrer ka ban i ka banque la i bɛ se ka virement kɛ nin kɔnɔ n'i ye virement fɛnɛ kɛ i b'a sɛbɛn a la toujours PDS k'i tɔgɔ sɛbɛn k'i jamu fɛnɛ sɛbɛn parce que u bɛ i ɲininka motif de la n'u y'i ɲininka banque b'i ɲininka o la n'i ye virement kɛ donc i bɛ motif kɛ PDS n'o ye PEDS ça veut dire parrainage enfant des soldats tombés au front donc i bɛ o de kɛ motif la k'i tɔgɔ ani jamu sɛbɛn comme ça an bɛ se k'i identifier teliya la ko k'a fɔ nin ye karisa de ta ye voilà donc n'o identifié la tuma min na reçu fɛnɛ bɛ ci ma o la k'a confirmer comme quoi i ye nin de sara an y'i ka wari sɔrɔ donc i ka den ka koɲa o ye bilalen ni sen kan donc n'o bɛɛ kɛra tuma min na an bɛ tila ka denmisɛnninw recenser fɛnɛ den min bɛ yen nɔ n'o ka kan ka attribuer i la ni i ka kan ka den min ta doni ta sisan i ka kan ka don den min jigi kɔrɔ o fɛnɛ ka papier o bɛ rempli an fɛ fɛnɛ sisan nɔ ka tila k'o fɛnɛ ci ma donc i b'o fɛnɛ mara i bolo ka dɔn ko k'a fɔ i sera ka Karimasina de parrainer i sera ka don Karimasina de jigi kɔrɔ a kɛra cɛ di a kɛra muso ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ vraiment an b'a ɲini u fɛ an b'a bɛɛ fɔ bi fɛnɛ pour que siga kɛ bɔ aw la aw de ye denmansaw de ye aw de ko k'aw de b'a fɛ ko ka don ni denmisɛnnin sina jigi kɔrɔ aw de ko k'aw bɛ se ko ka den kelen ta wali den fila ta fɛn fɛn laɲini ye min ye dɔrɔn a kana na bɔ association ka règle kɔnɔla la dɔrɔn sinon i bɛ se ka den choisir hali den sexe sugu min i b'a fɛ ka min parrainer i bɛ se k'o fɔ a ka di n ye ka musomanin dɔ de parrainer a ka di n ye musomanin ka don cɛmanin dɔ fɛnɛ de jigi kɔrɔ a ka kalankoɲa la k'o fɛnɛ o parrainer donc i bɛ se k'o fɛnɛ fɔ donc n'o kɛra an bɛ se ka den musomanin dɔ fɛnɛ parrainer e yɛrɛ tɔgɔ la wala fɛnɛ donc o bɛ attribuer la o cogoyaw fɛnɛ na e de sago bɛ a la i b'a fɛ ka den hakɛ an kɔni bolo a kana bɔ militaire minnu tora kɛlɛyɔrɔ la a tɛ se ka ta yɔrɔ wɛrɛ si la ni olu tɛ donc an kɔni b'o o de dɔ de attribuer la forcément sinon n'a bɔr'o la i bɛ se ka hali den sexe choisir n'a ka di ye ka musomanin de parrainer comme an filɛ bi tele min na an b'a fɔ ko ni an baw kalanna an ba kelen kalanni muso kelen kalanni o bɛ comme jamana kelen kalanni quoi voilà donc a mɔgɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu fana pɛrɛlen don ka den musomaninw de parrainer kosɛbɛ pour que ka muso kalanni caya fɛnɛ pour que maliba nin yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka avancer cogoya min na dɔnniya yɛrɛ kɔnɔla la hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔla la kosɛbɛ fɛnɛ parce que ni muso ale kalanna kalan bɛ daminɛ den yɛrɛ de ka kalan bɛ daminɛ déjà den ba yɛrɛ de la donc ni den ba kalanni don a ka ca ala fɛ a den bɛ éducation ɲuman sɔrɔ fɛnɛ a bɛ se ni cɛ tɛ yen kaban cɛ bɛ taa dayirimɛ ɲini yɔrɔ de la mais muso de bɛ denw kɛrɛfɛ ale de bɛ denw tɔbɔtɔ ale de bɛ ka denw bilasira k'a sɔrɔ dutigi ɲɛ tɛ yen nɔ donc o yɔrɔ de fɛnɛ na muso ka kalan nafa ka bon kosɛbɛ fɛnɛ donc faut que an k'o yɔrɔ fɛnɛ jate minɛ an k'an jija aw ka muso caman kalan n b'o ɲini parents ni marraines caman fɛ aw k'aw jija ka musomanw caman fɛnɛ kɛ se ka sɔrɔ nin kɔnɔla la vraiment parce que muso kelen kalanni o bɛ komi n'i ye den musomanin kelen parrainer muso kelen kalanni a bɛ komi i ye denkɛ ni cɛ 5 de kalan a bɛ komi i donna denkɛ ni cɛ 5 yɛrɛ ka jigiya kɔrɔ vraiment n'a y'a yɔrɔ faamuya ne ka faamuya yɛrɛ la n'a y'a yɔrɔ faamuya vraiment o yɔrɔ la aw bɛ se ka aw ka choix kɛ cogoya min na fo n'o dɛsɛra voilà ok n ka foli b'aw ye tiɲɛ yɛrɛ la donc i den ka fiche de parrainage minɛ na fɛnɛ i den fɛnɛ bɛ recenser o ka fiche de recensement o fɛnɛ bɛ o papier a ka donni n'a ka fɛn dɔ bɛɛ bɛ k'o kan o fɛnɛ bɛ lase i ma an b'o ci i ma fɛnɛ donc i b'o fɛnɛ sɔrɔ o la
n'o bɛɛ kɛra tuma min na o baarakɛlaw fana bɛ yen nɔ an ka jɛkulu minnu bɛ Mali yɛrɛ la yen nɔ olu fana bɛ yen nɔ o kama ani dɛmɛbaga jɛkulu caman bɛ yen nɔ minnu fana ɲɛsinnen don ni mɔgɔ ninnu ka jigiyaw baaraw la waleyali tɛmɛko ɲumanw o sira olu kan donc olu caman fana bɛ yen nɔ k'an dɛmɛ a koɲa la an b'olu fo kosɛbɛ fana min ye an ka militaires ka ɲɛmɔgɔw ni kan de militaires ɲɛmɔgɔ ninnu ni an'an ka colonels ni an ka généraux ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ mɔgɔ mɔgɔ ko i bɛ dɔ de kɛ nin dossier ni projet ni baara la an b'u bɛɛ lajɛlen fo projet tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ na n'u ma u jeniyɔrɔ fiɲɛ a ko la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini masa Alahu Taala fɛ faamuyali ko ɲuman Ala ko di an bɛɛ lajɛlen ma donc o de tun do ka dossier ninnu présenter aw la aw k'aw jija ka dossier ninnu identifier vraiment aw kana dossier bolo don papier fosi kɔrɔ ni nin fiche ninnu min yiralen filɛ ni nin fiche ninnu tɛ donc aw b'o de ta en charge ka garder aw bolo fɛnɛ précieusement quoi mun ne il y a quoi il y a des messages qui viennent d'arriver là c'est des notifications comme ça là il faut pas non je n'ai pas fini voilà donc il y a fait que ni papier fila koni aya ujija ni papier fila parents ni marrains adresse email ba duguma iba ci mo komunu ma donc no an bora wala sisano amena aw pe kan kam komunu wele ka kuma nyeshi mo komunu ma amena olula ay hageto donc o mɔgɔ wulu ni mana kɛ Fransi mɔgɔ fila bɛ yen nɔ Fransi forcément ni mɔgɔ minnu tɛ ne yɛrɛ dɔn parce que ni ye Malika famille Fransi ne de y'a présidente di bon projet min fana filɛ nin ale fana présidentiya n y'o projet nin fana présidente di donc Fransi yan nɔ ou Europe mumɛ bɛɛ Europe bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka parrainage kɛ i b'i jija ka se n'i bɛ ne dɔn n'i bɛ ne ka contact dɔn i bɛ ne se ne ma wali mɔgɔ fila bɛ yen nɔ i bɛ se o ma Malika famille kɔnɔla la n'o ye an b'a fɔ o ma ko MC Bala Fakoli a ka contact bɛ yan nɔ fɛnɛ an y'a publier Lensi ka page sanfɛ mais après an ka cɛdenw bɛ na numéro ninnu fɛnɛ rajouter vidéo ni na cogoya min na pour que aw se ka a ye voilà donc après u bɛna vidéo ni publier ni a di soit ni mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔla la yan tout de suite n'u mako bɛ u ka contact la aw se ka contact ninnu a bɛ se ka sɛbɛn aw ka commentaire fɛnɛ na aw ka commentaire tɔ yɛrɛ fɛnɛ fɛ a b'a sɛbɛn sisan nɔ a bɛ se ka ye commentaire kɔnɔla la vidéo la mɔgɔ minnu bɛna vidéo lajɛ u bɛ se ka contact ninnu sɔrɔ cogoya min na directement donc n bɛ Faransi ta n b'o fɔ aw ɲɛna aw bɛ a sɛbɛn commentaire ninnu na sisan nɔ donc mɔgɔ fɔlɔ ni an ko k'o ye MC Bala Fakoli di Fakoli ale ka numéro MC Fransi ale ka numéro ye 06 61 59 21 68 donc on bɛ segin a ka numéro kan aw b'a sɛbɛn commentaire kɔnɔ voilà 06 61 59 21 68 donc o ye Bala Fakoli ka numéro di voilà ɲanta sɛbɛnlen n'aw fɛ dɛ ɲanta sɛbɛnlen n'aw fɛ aw b'a sɛbɛn yɛrɛ yɛrɛ de comme ça
ni munu ye vidéo lajɛ u se ka numéro ni sɔrɔ o kɔnɔ. Voilà. Merci Denise. Merci beaucoup. Ni yɛrɛ de don. Voilà. 06 61 59 21 68. Merci Mbaw bɛɛ lajɛlen fo Dabo. Merci beaucoup. Ah, Siraka Siraba, il ka foli belebeleba bɛ yan nɔ. Merci. Donc n'o bɔra yen, a bɛ numéro 2nan fɛnɛ ta. Numéro 2nan, force de frappe. Force de frappe Traoré. Donc ale fɛnɛ ye ni projet ni administrateur ba dɔ de ye min fɛnɛ bɛ se ka aw se ka mɔgɔ min wele su fara tile kan ni a ka denbaya ka diɲɛ de. Aw se k'ale fɛnɛ wele su fara tile kan ka information fɛnɛ ta a koɲa la wali ka aw ka parrainage ko n'aw mako bɛ dossier la ale bɛ se ne ma wali an ka musoba minnu bɛ yen fɛnɛ a baara de la a bɛ se ka aw ka domaine bila ka taa olu fɛ yen nɔ u bɛ dossier ci ka taa aw ma. Voilà. Donc ale fɛnɛ ka numéro a bɛ numéro 2nan fɛnɛ ta o ye 06 18 70 86 02. O y'an balimakɛ force de frappe Traoré ka numéro di fɛnɛ. Donc a bɛ numéro 2nan fɛnɛ a y'a kɛ commentaire la comme ça mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ se ka numéro ta u b'a ye directement u bɛ se ka u ka weleliw kɛ ka ɲɛsin ni mɔgɔ 2 ma. Voilà. Donc ale ka numéro n bɛ segin a kan 06 18 70 86 02. 06 18 70 86 02. Donc o ye force de frappe ka numéro di. Voilà, merci beaucoup. Ni ne don grand sœur Awatessa e ka foli belebeleba bɛ yan fɛnɛ. Voilà, donc ale ye numéro 2nan ni. Donc aw se ka nu maa 2 ne wele su fara tile kan. Donc ni olu de bɛ se ka aw ka dossier a labɛn wali ka mɔgɔ a lase mɔgɔ ma mɔgɔ minnu bɛ se ka labɛn k'a lase aw ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu chargelen don a tigilamɔgɔw ka dossier labɛnni na k'a lase aw ma cogoya bɛɛ dɔ la bon a bɛ se k'a la waleya aw fɛ cogoya min na ko bɛɛ lasago cogoya min na a bɛ ayi bilasira aw fɛnɛ na su fara tile kan fɛnɛ. Donc aw b'aw jija ni maa 2 ni aw b'u wele bon mɔgɔ minnu bɛ ne yɛrɛ dɔn ni aw bɛ n ka messager dɔn bon ne tɛ ka messager lajɛ la kosɛbɛ yɛrɛ fɛnɛ parce que vraiment tamba tɛ kɛla n bolo ka ale lajɛ. Voilà. Mais aw b'aw jija ka message kɔni ci ma n ka page Facebook kɔnɔla la wali ni vidéo kelen ni n'a y'a lajɛ aw bɛ se ka message ci ni kɔnɔla fɛnɛ na comme quoi aw b'a fɛ ka den parrainer fɛnɛ par commentaire o la fɛnɛ o bɛ ye. Donc soit n bɛ adresse mail fɛnɛ ci aw ma adresse mail min fɛnɛ na n'aw bɛ se k'aw ka message ci ka taga o la fɛnɛ ni olu fɛnɛ bɛ se ka aw identifier cogoya min na ka sɔrɔ ka aw ka dossier ta en compte ka aw contacter. Mais n'aw ye mɔgɔ ninnu wele aw b'aw jija aw ka numéro de téléphone di a tigilamɔgɔw ma ka tɔgɔ n'aw jamu di a tigilamɔgɔw ma pour que an ka se ka aw rappeler ka sɔrɔ ka dossier ko a bɛ tɛmɛ cogoya min na e yɛrɛ b'i ka choix kɛ n'a kɛ yan ka ci ma email de la wali n'a kɛ yan ka ci ma par courrier wala n'o kɛra wala an bɛ se k'o choix kɛ ɲɔgɔn fɛ wali n'i bɛ telegram sanfɛ n'a bɛ ci ma site ninnu sanfɛ fɛnɛ i bɛ se k'o choix fɛnɛ kɛ wala. Voilà. Donc adresse mail fɛnɛ ye min ye adresse mail i b'a sɛbɛn PEDS grand sœur n'aw bɛ yen nɔ aw bɛ adresse mail fɛnɛ ta aw b'a sɛbɛn. Donc PEDS n'o ye projet nin yɛrɛ tɔgɔ de di parrainage enfants des soldats tombés au front. PEDS FPR n'o ye Malika famille FPR Malika famille di. Donc aw b'a sɛbɛn PEDS FPR @yahoo.com PEDS
fpr@yahoo.com. Voilà. Donc, vous faites adresse email de projet, une adresse email de nous comme nous va faire pour en contacter au cas il sait que message ci ama au fenena comme au kele on fenena au sait que dossier ou remplir l'enchi aller fenena tout amina asikane ka taga ou adresse la tout amina. OK, voilà ka foli be awye familial ko mala ko de ambela jelema boni Europe mu me bola la Europe yere ote Europe yere mu me droni o ye possibilité de di comme ko mena ka Europe fan fait mais au kofe Europe fan wara be no il sait ka comme nous fenen wele olu ka contacter ale bina publier nka page ni avec titre de sans fait aw se ko olu fenen wele na ye vidéo ni ye na ya la se assez woro do comme lu mako be kana olu fenen se ko o mo ko olu wele ni Espagne bola Italie bola fenen donc olu fenen be Europe kono la bon mo comme nu be no ko olu wele fenen o fenen ye anka la siki de ne di donc nous olu fenen ye mo comme nu ka dossier soro aka chala fe dossier be na se anma mo comme nu be abara la fenen donc olu fana ye lasigidenw ne di ni amba fama anka antenne do de dun kwa voilà olu fana be barake nokoya kono la ni mo comme nu yere mako be dossier yere fana na mais ame olu be no aw kerefe olu fana se ka dossier la se awma aw se ka se u ka réunion ke woro la wali ka dossier amena dossier nu fana a imprimer ka tout bla anka jamana lasigiden so nuna no ye consulat ni anka ambassade di donc am se ka ta a dossier blind fene am se ka ke mo comme be no te se ka dossier ni reçoit ou ka fena la ou se ka ta a no fe no ka ta anka consulat ou kono la fene donc a dossier flab se ka soro no donc abeta a no fe mais am kana dossier kelen ta to ya sila fe kelen ta to ya sila au be fe fla netanye fla mi ma gelea awye ni fla de beke no aw kana taka te dron ka ta kelen ta te dron ka teme fuke aw ka layru kan ani yamaria o de ni papier kelen ne bo fo ni ne ba aw ka layru kan aw ka yamaria diri amma ka se ka barani ke o de fle ni fene donc aw be ni ta ka kla ka doni fene ta ni papier fla donc nous mena bla anka consulat kono la donc ni mo comme kasru yena il se ka dossier nous récupérer no papier nous récupérer no kasro ka rempli wani ya rempli ibi jija koni ka rempli les photos ta ka dater ka signer ka photo ta ka ti anma iba ti anma comme ni ata il se ka il se ka ci jamana wɛrɛ la sigidenw wɛrɛ fɛnɛ ma minnu fɛnɛ bɛ Europe kɔnɔ n'o ye Europe tari donc Espagne Italie be yen nɔ olu bi occupé Europe fɛnɛ na comme France fɛnɛ cogoya min na donc après Afrique centrale be yen fɛnɛ lasigidenw be yen nɔ min fɛnɛ bi occupé o mɔgɔ minnu be yen nɔ fɛnɛ ni aw b'a fɛ aw n'u kɛ ɲɔgɔn ye wali olu kɛ se ka papier ci aw ma comme jamana bena ka fɛnɔ administration kɛcogo de do u tɛ kelen ye donc surtout wariko koɲa wɔrɔ fɛnɛ na mɔgɔ bɛ Afrique fɛnɛ soit aw b'aw tilen an ka mɔgɔ lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔla la soit aw b'aw tilen olu ma ka dossier kɛ ni olu di wali aw bɛ se mɔgɔ minnu bɛ aw ka jamana kan lasigiden minnu bɛ aw ka jamana kan aw bɛ se olu fɛnɛ ma donc Mali kɔnɔla la lasigiden fila fɛnɛ bɛ yen nɔ min ka weleli aw bɛ se ka mɔgɔ minnu wele su fara tile kan n'o ye an ka monsieur Sogoba ni o y'o di Mali kɔnɔla la ani sorcier n'an b'a fɔ a ma ko sorcier an ka cɛ belebeleba dɔ fɛnɛ ne don minnu fɛnɛ bɛ papier baara nin na sanka ni wagati su fara tile kan donc olu de bɛ Mali kɔnɔla la yen nɔ voilà an ka présidente dɔ bɛ yen ne yɛrɛ balimamuso dɔ bɛ yen nɔ fɛnɛ voilà n'o ye an balimamuso Awa Mayiga di fɛnɛ a ka foli belebeleba bɛ yan nɔ ani FPR Malika famille
Mali ou ka présidentif fana aka foli belebeleba yɛrɛ fana bɛ yan nɔ kosɛbɛ dan dossier fana bɛna se ni mɔgɔ fɔlen ninnu fɛn ma Mali fana kɔnɔla la yan nɔ dossier bɛ Mali kɔnɔla la o fana dossier bɛ se a se wɔrɔ la u bɛ baaraw kɛ lafiya kɔnɔla la wala fana donc aw bɛ papier sɔrɔ sirema voilà o ye Afrique kɔnɔla de Afrique centrale bɛ yen nɔ comme Angola fana bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ mɔni arabu mɔgɔw fana bɛ yen nɔ mɔgɔ fana bɛ mɔni arabu la fana mɔgɔ i mena kɛ arabu jamana fɛn kan fana i bɛ se k'i adresser mɔgɔ minnu na fana donc an b'u ka données fana publier page fana sanfɛ pour que aw ka se k'olu contacter fana donc n'o bɔra yen fana Canada bɛ yen nɔ États-Unis bɛ yen fana ni ale fana u mɔgɔ fila fana bɛ baara kɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ Canada comme mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ Amérique cogoya min na fana donc o lasigidenw fana bɛ yen nɔ minnu fana bɛ yen mɔgɔw fana ka dossier traiter ka dossier lase aw ma ka tila ka a lase a se yɔrɔ dɔ aw ka baara kɛlen kɔfɛ dossier ninnu na quoi voilà donc o kɔfɛ wala sisan ni dossier bɛ fɛn dɔ an ka baarakɛla minnu bɛ yen nɔ minnu b'a ka dossier monter ka bɛɛ bila règle la ka bɛɛ kɛ a bɛ se ka parrainage bɛ se ka kɛ cogoya min na lafiya yɛrɛ kɔnɔla la an b'a dɔn mɔgɔ minnu don dekun bɛ baara nin na baaraba de bɛ a ko la su fara tile ka yɔrɔ kɔni diɲɛ fantan naani bɛɛ mɔgɔw bɛ wele fan bɛɛ fɛ a bɛ se ka kɛ wagatiw bɛɛ de komi wagatiw kɛcogo tɛ kelen ye fɛnɛ baara bɛ u bolo mais an bɛ dugawu don kɛ u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛnɛ ye si ni kɛnɛya ala ko di an bɛɛ lajɛlen ma jɛkulu min n'o ye Malika famille yɛrɛ ye ni olu de ye laɲini ta ka ɲɛsin an badenw bɛɛ lajɛlen ma fɛnɛ ni ka wele bila an balima maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ma an bɛ jɛkulu Malika famille FPR bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ i bɛ jɛkulu nin kɔnɔla la i tɛ jɛkulu nin kɔnɔla la i jɔyɔrɔ bɛ nin projet nin kɔnɔla la anw ye ŋaniya de ta anw y'a hakilina de ta anw y'a ka baaraw kɛ mais aw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'aw jeniyɔrɔ fin ni aw sɔnna ka aw fara an kan baara nin bɛ se ka kɛ cogoya min na tilennenya ni gɛlɛya kɔnɔna la donc mɔgɔ a ka di ye ka den parrainer a ka di ye ka yatimɛ ninnu dɔw ɲɛji cɛ a ka di ye hali ka dɛmɛ bila ka na u tɔgɔ la dɛrɛmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca i bɛ se ka dɛmɛ bila ka na u tɔgɔ la fiche kelen nin fɛnɛ kan o fɛnɛ bɛ yen nɔ n'i tɛ se hali den kelen kɔrɔ i bɛ se min na san kɔnɔla la i bɛ se min na san mun bɛ yɛrɛ kɔnɔla la wali i bɛ wagati min na min se b'i ye ka di ninnu ma o fɛnɛ yɔrɔ bɛ yen nɔ i b'o fɛnɛ cocher n'i y'o cocher mɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ an ka tɔgɔtigi dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu ka baara ye an ka culture la fasayali de ni an b'a fɔ a ma ko ka valoriser diɲɛ fantan naani fɛ o jɛkulu olu fɛnɛ o mɔgɔ o kelen-kelenna bɛɛ fɛnɛ bɛ se ka laɲiniw bila sen kan ka ɲɛsin nin projet nin ma ni o ye i bɛ se ka concert sigi concert min na i bɛ se ka sɔrɔ a ɲɛsin nin denmisɛnnin ninnu ma ka kɛ ka dɛmɛ don nin denmisɛnnin nin ma nin projet nin kɔnɔla nin projet nin ma quoi mɔgɔ bɛ yen nɔ u bɛ se ka sufɛ soirée dɔrɔn sigi u bɛ baara min k'o kɔnɔla la a bɛ se ka kɛ dɔɔni bɛ sɔrɔ u fɛ a kɔnɔla la u b'o de fana fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin nin denmisɛnnin kelen nin ma possibilité bɛɛ bɛ yen nɔ hali mɔgɔ min ni i yɛrɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ o activité minnu fɔlen o de e tɛ sɔrɔ o si kɔnɔla la ni o ye ten dɔrɔn a ka di ye au moins ka tasi bila kɛ nin sɔrɔsi ninnu ye nin kɛlɛkɛcɛ minnu ta ɲana ka tasi bila kɛ olu ye hali dɛrɛmɛ kelen ɲɔgɔn na i bɛ se k'a lase Malika famille membre ninnu ma membre minnu occupelen don a baaraw la donc contact minnu bilalen ni i bɛ se k'i adresser ni mɔgɔ ninnu na a bɛɛ la o bɛ yen nɔ financièrement mɔgɔ minnu se ye wari ye olu bɛ se k'o di o koɲa la minnu yɛrɛ fana se ye fɛn wɛrɛw ye min tɛ o ye a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛbɔw ye ni
mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ fini kɔrɔw collecté cogoya min na a bɛ se ka kɛ o moyen dɔw di sisan nɔ i bɛ se ka kɛ ko k'a fɔ ko barikon dɔ b'i bolo ka ɲɛsin ni denmisɛnninw ma sisan nɔ i bɛ se ka barikon lase Malika family ma fɛnɛ u bɛ a lasago cogo min ka di ye a koɲa la fɛnɛ donc Malika family Mali bɛ yen nɔ o de fɛnɛ kama denmisɛnnin ninnu i bɛ se ka kalan cogoya min na hɔrɔnya kɔnɔla la u bɛ se ka kalan cogoya min na Mali danbetigiya yɛrɛ kɔnɔla la u bɛ se ka tilen cogoya min na société nin yɛrɛ kɔnɔla la Mali yɛrɛ kɔnɔla la n'a ma kɛ ni jigilamisɛnya de n'a ma kɛ ni tɔɔrɔ sugu dɔ di u kan o denmisɛnnin olu i bɛ se ka i dɛmɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman na dɛmɛ caman na a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka furuniture san i se ye min ye k'o san u ye k'a lase ni jɛkulu ma parrainage enfant des soldats jɛkulu nin ma olu fana bɛ se ka i ka dɛmɛ lase u ma donc ka yɔrɔnin dɔ fɛsɛfɛsɛ fɛnɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ an ka video dɔw kɔnɔ u ye ɲininkali kɛ ko est-ce que olu bɛ se ka olu bɛna den minnu parrainer est-ce que olu bɛ se ka na u bɛ se ka adopter wa u bɛ se ka kɛ u yɛrɛ den ye wa donc ni an balimaw y'o jaabi ko k'a fɔ u tɛ se ka kɛ anw fɛ lasigidenw fana bɛ yen nɔ o koɲa la min tɛ an ka nin projet ni parrainage ta di quoi comme parrainage yɛrɛ ale n'a tɔgɔ a tɔgɔ n'a kɔrɔ de yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na an ta ye dɔrɔn i bɛ se ka kɛ den fa de di den nin ma wali denba di den nin ma ka se ka don a jigi kɔrɔ ka dɔ bɔ a fa ni a ba wali a ba ka haminako la o ka donni na ani denmisɛnnin yɛrɛ ka denmisɛnnin hakilima bɛɛ ka rêve ye ka se ka kalan ka kɛ mɔgɔba dɔ de sini ma sinikɛnɛ ma donc u bɛ se k'u ka rêve na waleya cogoya min na i bɛ don a yi jigi kɔrɔ ka i senkɔrɔ tintin ka k'u ma jigidi ka k'u ma yiribadi u bɛ se ka yɛlɛ yiri min na dɔɔni dɔɔni u e yɛrɛ bɛ se ka k'u ma fɛn ye min bɛ se k'a to u bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ cogoya min na wali u bɛ se ka wuli u kamana cogoya min na hɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna la n'a ma kɛ ni degunba di u kan donc i bɛ dɛmɛ misɛnnin min yɛrɛ fɛnɛ kɛ i ka da la ko k'a fɔ o ye belebeleba yɛrɛ fɛnɛ ni parce que o bɛ wo dɔ de da geren fɛnɛ o bɛ se ka kɛ wo sugu jumɛn ni a bɛ se ka kɛ denw ka ordonnance mana na sisan nɔ o sanni an bɛ se ka ordonnance san komi école tɛ se ka kɛ denmisɛnnin fɛ n'a kɛnɛman tɛ komi école tɛ se ka kɛ denmisɛnnin yɛrɛ fɛnɛ fɛ n'a kɔnkɔ b'a la kalan tɛ se ka don a kun a hakili la denmisɛnnin kɔnkɔtɔ hakili la ou denmisɛnnin a ka di ye i labɛn ko ɲuman ka taa ekɔliso la ka se ka fini ɲumanw don ka taa ekɔliso la i ka ekɔli minɛn dafalen kɛ k'i bolo donc a bɛ se ka kɛ sababu di ka nin denmisɛnnin dɔw ta komi a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ fɛnɛ ni e ka dɛmɛni dɔrɔn ko k'a fɔ ko o de se b'e ye o bɛ se ka kɛ sababu di ka denmisɛnnin dɔw ka san dafa ta ni a denba sina dɛsɛra mɔgɔ tɛ ala deli a la mɔgɔ tɛ ko dɔn mais ala de kelen de ye se tigi di ale kelen de bɛ fɛn daminɛ cogo dɔn ale kelen de fana bɛ se ka fɛn laban cogo dɔn sɔrɔ bɛ dɔ ye bi dɛsɛ bɛ se ka k'o ye sini donc n'o denmansa min dɛsɛra sisan nɔ san kɔnɔla la a bɛ se ka kɛ e ka dɛmɛ bɛ se k'o dalagiri donc ça veut dire que c'est comme si i ye denmisɛnnin ɲɛji cɛ i ye donna denmisɛnnin jigi kɔrɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma engagé denmisɛnnin min yɛrɛ tali la donc o ye jigi yɛrɛ fɛnɛ nɔ belebeleba dɔ de fɛnɛ ni donc o yɔrɔ de kama an ko jɔyɔrɔ bɛ aw bɛɛ lajɛlen na nin ko kɔnɔla la fɛnɛ i se ye min ye i b'o kɛ nin denmisɛnninw ye n'i y'a ye fɛnɛ video kelen o kɔnɔla la ko k'a fɔ e tɛ contact direct tɛ kɛ i ni den ni cɛ wali i ni famille cɛ cogoya dɔ fɛnɛ na o kɛkun ye mun de raison o
o kun yɛrɛ ye mun de ye o ye aw kana aw degi famille nin na kosɛbɛ wali aw kana tin sugu dɔ créer aw ni famille nin cɛ kosɛbɛ e bɛ se ka den identifier mais den man kan tɛ k'e identifier den man kan tɛ k'e dɔn e bɛ se ka den dɔn mais den man kan tɛ k'e dɔn pourquoi parce que ni ala y'a kɛ e ka dɛsɛ don dɔ la den dun ni e degelen den dun b'a dɔn ko e de ye ale jigi de ye donc ni e fɛnɛ dɛsɛra a bɛ kɛ jigilamisɛnya de kosɛbɛ den ma ni e dɛsɛra hali ni mɔgɔ wɛrɛ bilara e nɔ la i bɛ taa sɔrɔ lien min bɛ e ni den cɛ o fanga ka bon kojugu fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ lien bɛ e ni den cɛ hali ni mɔgɔ wɛrɛ donna jigi kɔrɔ a bɛ jigila misɛnya wɔrɔ dɔ la kosɛbɛ donc o yɔrɔ de fɛnɛ kama an ko k'a fɔ i bɛ se ka den ka fɛn dɔ kunnafoni ni mako b'a la jɛkulu min bɛ yen nɔ ka o kunnafoni olu de lase i ma ni mako bɛ den ka video la o bɛ tɛgɛ i den o b'a fɔ i den ye parent mako bɛ nin na a b'a fɛ k'i kibaruya ta n'i ka kɛnɛ n'i man kɛnɛ wali a ye dɛmɛ min k'i ye n'a fɛnɛ selen b'i ma n'a selen t'i ma a bɛ se ka kɛ denmansa dɔw bɛ yen nɔ komi an b'a fɔ an ka parent dɔw bɛ yen wali marraine dɔw bɛ yen nɔ a ka d'u ye k'a dɔn n'a sɔrɔ u ka nafolo u ye ka min bɔ jigiya min ta n'a sɔrɔ a bɛ ka se a se yɔrɔ dɔ bon ni aw mako bɛ o kunnafoni olu fɛnɛ na aw ka den yɛrɛ fɛnɛ ka côté yɔrɔ la directement wali a mansa yɛrɛ fɛ yen donc olu fɛnɛ bɛ se k'o kunnafoni lase aw ma pour que ka ko kɛ se ka gɛlɛya cogoya min na an ka se ka baara kɛ kileniyaw yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔla la cogoya min na mais gɛrɛna sugu dɔ bɛ yen nɔ wali gɛrɛna sugu dɔ bɛ yen nɔ a bɛ na ni tiɲɛni de to u ta donc pour éviter o tiɲɛni sugu olu fɛnɛ kɛ na aw b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka kow la sago an ye mɔgɔ minnu sugantilen don ka bila nin ko ɲɛmɔgɔya la komi ne yɛrɛ b'o kɔnɔ n yɛrɛ ye denmansa de n yɛrɛ ye denmansa de n yɛrɛ fɛnɛ donni ne don den dɔw yɛrɛ fɛnɛ jigi kɔrɔ komi aw yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka don den minnu jigi kɔrɔ den dɔw jigi kɔrɔ cogoya min na donc an bɛɛ de ye maliyɛn n se ye min ye fɛnɛ ne b'o kɛ komi malika famille kelen kelenna fɛnɛ se ye min ye olu b'o kɛ fɛnɛ jagoya tɛ ko k'a fɔ malika famille wali maliyɛn den bɛɛ kɛ den ta jagoya hali n'a se t'i ye o fɛn tɛ dɛmɛ ye dɛmɛ de di ŋaniya yira ye ŋaniya yira de di i bɛ se ka den ta n'a sɔrɔ a se b'i ye i bɛ se ka den ta long terme dɔ la min na i b'a dɔn ko k'a fɔ o de se b'i ye mɔgɔ minnu bɛ sarali kɛ san kelen mun bɛ sarali kɛ olu kɔni bɛ se k'a fɔ k'u sigi k'u hakilila tigɛ ko k'a fɔ olu kɔni ka année o garantilen don donc an ka laɲini o ɲɔgɔnna fɛnɛ caman yɛrɛ fɛnɛ ni mais ni min tɛ so la fɛnɛ c'est pas forcé a jagoyalen t'i k'a kɛ i k'i ta sara o cogo fɛnɛ na mais a kɔni bɛ a yira i den na k'a yira jɛkulu min ni anw minnu sigilen bɛ a ko la ko k'a fɔ e ka o san kɔni o garantilen don ni an bɛ se ka hakili sigi o koɲa la ni maa min ye a ka san bɛɛ sara donc jɔrɔna ko tɛ e ka année min bɛ yen nɔ en cours jɔrɔna ko fosi t'o la bilen ni k'a waleyaw kɛ ni den mako jɔra a ka fɛn na wagati min na a b'a sɔrɔ o wagati o bɛɛ a mana kɛ kalo début wala sa o a kɛra kalo lafɛnni sa o a kɔni bɛ a sɔrɔ donc o sika tɛ kɛ den na wala bilen comme o sika tɛ kɛ aw
anw minnu ye bɛna kɛ denbaw de ani denfaw ye o siga tɛ kɛ aw yɛrɛ fɛnɛ na wala bilen a siga tɛ kɛ anw na fɛnɛ an minnu bɛ a baara la fɛnɛ ka fɔ aw ɲɛna ko ka fɔ Malika famille ka dɛrɛmɛ kelen tɛ dɛrɛmɛ kelen a mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ u tɛ si tɛ dɛrɛmɛ kelen ɲinina ko la olu ko de ko u bɛ u fɛnɛ jenikɔrɔ fin faso jɔ de la k'u fɛnɛ bi u jenikɔrɔ fin nin denmansa ninnu ye nin denmisɛnnin ninnu ye denmansa minnu tora anw na kanali senfɛ k'u b'u jenikɔrɔ fin olu jigiya tali olu denw jigiya tali la wa a maa bɛɛ ye aw ka a bɔ ay kana ay hakili la taa yɔrɔ wɛrɛ si la a maa bɛɛ ye danaya mɔgɔw de ye an ye mɔgɔ mɔgɔ choisi nin koɲa la a bɛɛ ye mɔgɔ baw de ye a bɛɛ ye danaya mɔgɔw de ye a bɛɛ ye hɔrɔnw de ye a bɛɛ ye mandekaya sira yɛrɛ de kan n'o ye hɔrɔnya danbetigiya yɛrɛdɔn u bɛɛ bɛ baara kɛ tileniya ani gɛlɛya sira kan comme aw bɛɛ bɛ anw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba n'o y'an ka gidi yɛrɛ fɛnɛ ni Malika yɛrɛ bɛɛ b'a ka tileniya dɔn bɛɛ b'a ka hɔrɔnya dɔn bɛɛ b'a ka danbetigiya dɔn bɛɛ b'a ka cɛya dɔn wa maa maa b'a kɔ malankolon t'a kɔ wa a b'i bolo ɲɛsin maa o maa fɛnɛ ma a y'a tigi de ɲini k'a dɔn k'a ban ta ye a kɛlen don k'a a bolo ɲɛsin mɔgɔ mɔgɔ ma nin baara na aw ka bila aw kunna ko k'a fɔ Malika ye aw ka baara kɛ aw place la a mɛnna Malika tilalen aw ka baara la jɔrɔna ko min bɛ kɛ aw la miiriya minnu bɛ kɛ aw la nin koɲa la ko k'a fɔ o de bɛ siga don aw la nin koɲa la Malika y'o baara kɛ k'a ban o de kɛlen kɔfɛ k'a ban a fɛ tuma min na lansima de kɛra wala sisan nɔ k'a fɔ ko bɛ mɔgɔw bilalen don sen kan déjà mɔgɔ minnu bɛ se k'a baara kɛ Malika famille jama b'a la jamaba b'a kɔnɔ mais jama bɛɛ tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara dɔ bɛ yen nɔ bolo bɛɛ fɛnɛ tɛ se ka don a la ɲɔgɔn fɛ pour que ka ko organiser ka ɲa a ka ca i kɛ jamadeni qualité ma ɲini kelen ni minnu bɛ se k'u organiser ka ko la tɛmɛ teliya la ni olu dun dɛsɛra a bɛ se ka renfort wɛrɛ fara olu yɛrɛ fɛnɛ kan minnu bɛ se ka baara ni teliya la sago teliya la cogoya min na fɛnɛ mais pour le moment mɔgɔ minnu bɛ yen fɔlɔ an b'a dɔn u dɛsɛlen tɛ parce que u ye nin baara minnu kɛ fiche minnu préparation kɛ su kɔnɔna la tile fɛ u y'a kɛ avec bonya ani karama ani dɔnni u seko dama yira u y'u ŋaniya yɛrɛ de yira déjà baara nin kɛli la parce que baara nin kɛlen k'a bɔ k'a yira Malika yɛrɛ y'a dɔn ko k'a fɔ a ma fili an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a dɔn ko k'a fɔ projet nin a kalikan y'a di cogoya min na a bɛ se ka kɛ ka tɛmɛ u la bɛɛ kelen donc maliyɛndenw aw ka siga bɔ aw la nin koɲa la aw ka siga bɔ aw la k'a fɔ siga min bɛ se ka kɛ dekun ni nin projet nin ma cogoya min na donc a y'o siga bɔ aw la video nin kɛra o de kama video janyana aw bɛ hakɛ to mais an ka cɛbaw bɛ se ka video tigɛ tigɛ aw bɛ se ka lase a seyɔrɔ la cogoya min fɛnɛ na voilà donc o de tun don n b'aw bila yan nɔ video janyana vraiment mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛna video lajɛ plus tard tôt ou tard foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ fɛnɛ bɛna video commenter ka den parrainer wali ka kɛ den ka marraine dɔ di aw bɛɛ folen don minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ e min filɛ e min ye sigi ka ne lajɛ e min filɛ ni e sera ka video ni partager ka cari ka se yɔrɔ la yɔrɔ min na e yɛrɛ hakili tɛ a la a bɛ se yɔrɔ min na e kana se den kɔrɔ mais i ye jenikɔrɔ fin déjà i ye dɔ kɛ parce que
tɛ se den kɔrɔ mɛ e bɛna lase mɔgɔ min ma a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛ se ka den kelen ɲɛji cɛ san kelen kɔnɔla la wali san dama dama kɔnɔla la donc i k'a bila i kunna ko i ye belebele fana kɛ ko k'a fɔ i y'an dɛmɛ n'i bolokɔni dama di ka tila ka message ni ta video ni ta ka ɲɛfɔli kɛ a ye mɔgɔ ye ɲɛfɔli kɛ projet ni na mɔgɔ ye mɔgɔ min fana bɛ se ka kunnafoni mɔgɔ min mako bɛ kunnafoni na a projet kan cogoya min na donc an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo an bɛ Malika Lex yɛrɛ fo n'o y'an ka jinɛ de ye jinɛ sɛgɛnbɛli jinɛ ɲinanbali a tɛ sunɔgɔ a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina an b'a fo kosɛbɛ ka jɛkulu ni den bɛɛ lajɛlen fana fo sijan ni kɛnɛya projet na waleya ko ɲuman ala ka a fanga di an ma ala k'a danbetigiya ala k'a sinsin k'a banban ala k'a k'a ma toujours sankɔrɔta di ala k'a kɛ maliyɛndenw ma sankɔrɔta di ala k'a kɛ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ fana ma jigiya di badabada jigiya di fo ka taa se u kɛli na k'u yɛrɛ ta ka se k'u yɛrɛ ta don min na an bɛ denmisɛnninw dɛmɛ u ka kalan na komi an bɛ se k'u don baaradegi yɛrɛ fana na cogoya min na ni mɔgɔ minnu ma se ka kalan ɲa an bɛ se k'olu don baaradegi la n'an b'a fɔ a ma ko apprentissage donc u bɛ se ka taga o dɔ la u bɛ taa baara dege baara min ka d'u ye k'a kɛ u ka diɲɛlatigɛ tɔ yɛrɛ kɔnɔna la min na u bɛ se k'a don u ba wali u balima tɔw jigiya kɔrɔ n'u bɛ se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ kalo la o fana na an b'a dɔn diɲɛ fantan naani fɛ su métier tɛ yen bi Mali yɛrɛ fana kɔnɔ o cogoya kelen de fana de don su métier tɛ yen nɔ i bɛ se baara min na n'i sɛbɛ don a ma i bɛ se k'i sago sɔrɔ a la fana n'i sɛbɛ don baara ma k'a kɛ i b'i sago sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka essayer ka société dayɛlɛ faso kɔnɔna la u kɛ emploi créer n'o ye baara de u kɛ baara la na jamana kɔnɔna la u ka jamanadenw de bila ɲɛfɛ fɔlɔ u ka jamanadenw fɔlɔ de makara u kɛ jamanadenw faso kanu don jamanadenw ninnu na u ka se ka jamanadenw ɲɛji cɛ jamana nin kɔnɔna la jamana kɔnɔ jamana kɔ kan fɛnɛ u ka se ka jamana ni a denw de fɔlɔ kɛ u ka priorité di donc jamana den man kan ka miri yɔrɔ la yɔrɔ diɲɛ fan fan fɛ bi an ka jamana lasigidenw an ka lasigidenw bɛ o bɛɛ la a mana kɛ diɲɛ fan fan fɛ an man kan tɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ tɔɔrɔ b'an jigila misɛnya an faso la lasigidenw dabɔra o de kama an balima dɔw bɛ degun kɔnɔ bi an b'a ɲini an ka autorité fɛ u k'a essayer ka don ninnu jigi kɔrɔ u bɔ tɔɔrɔya nin kɔnɔ an b'a dɔn a dɔw b'a fɔ ko k'a fɔ olu ma mɛnɛ ninnu ta wagati la nin yɔrɔ la munna sisan ne a gana u bɛ wele an b'a fɔ ko k'a bila u kunna ko k'a fɔ jamanadenw bɛ tɔɔrɔ de kɔnɔ bi an bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ bi a ma nɔgɔn tɔɔrɔ fitinin tɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la o de fana bɛ ka mɔgɔ caman pousser ka taa aventure la o de bɛ ka mɔgɔ caman pousser ka taga ɲɛnimagoro kɛ jamana wɛrɛ kan sinon an fɛn fɛn filɛ aventure la nin a tɛ komi an bɛ baara la ko baara min ko k'a fɔ an tɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ an faso kɔnɔ non seulement baara minnu don a baaraw kɛlen don ka i don an jigi kɔrɔ kalo o kalo n'u ko ko i ka sara i bɛ sara u bɛ sara min d'i ma u b'o d'i ma a heure la a wagati kelen na e yɛrɛ b'i sigi o kan
donc i b'a dɔn n'i ye baara kɛ i ka kan ka nin sɔrɔ kalo la wali k'i kan ka nin sɔrɔ semaine kɔnɔ wali k'i kan ka nin sɔrɔ tile la donc o kama i bɛ se ka jigiya wɛrɛw fɛnɛ ta jigiya min na i b'a dɔn a bɛ mafa parce que ɲɛmɔgɔ min b'i bolo i bɛ baara la yɔrɔ min na i ka patron i ka dɛrɛmɛ kelen juru tɛ to ale la donc n'i bɛ Mali kɔnɔna la o tɛ yen nɔ jamana ko yɛrɛ kɔnɔna la baara kɛlen de don débrouilleli de di e bɛ bi i bɛ taa bi nasɔngɔ de ɲini ka bi dɔ tigɛ mais i tɛ se ka sini ɲɛ sigi o de ye faso ta gɛlɛya an bolo o de ye faso ta gɛlɛya kosɛbɛ an bolo donc o de kama an ka denmisɛnninw caman bɛ ka bɔ bi caman yɛrɛ bɛ ka bɔnɛ a ni la a kɛra u ta siraw a kɛra sira ninnu yɛrɛ de di wo a kɛra jamana wɛrɛw yɛrɛ jamanaw kɔnɔla yɛrɛ de wo an bɛɛ lajɛlen de bɛ tɔɔrɔ la mais an hakili bɛ faso la et puis an bɛ bɔ ka hakili to faso de la an bɛ bɔ ka jigiya de ŋaniya de ta ŋaniya min na an bɛ se ka faso bɛ degun min kɔnɔ n'an bɛ se ka seko k'o la cogoya min na wa an b'an se la fɛnɛ dɛ mais an b'a ɲini an ka autorité mɔgɔw fɛ u k'i jija hali bi n'u bɛ dɔ la n'u sigilen de bɛ ka kɛ u ka wuli k'i jɔ k'a kɛ donc o de tun bɛ fɛ bi k'a fɔ aw ye coronavirus an bɛ wagati min na période ma nɔgɔn mais an bɛ dugawu kɛ an badenw bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn den cɛ n'a muso africain bɛɛ lajɛlen ala ka an kisi k'an tɔɔrɔ ni bana tɔɔrɔ ma mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a degun kɔnɔna la ala ka lafiya d'u bɛɛ lajɛlen ma ala k'an badenw bɛɛ sijan ani kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma ka kɛnɛya sabati k'an ka degun ala k'u ta k'u b'an kan ala ka fasoba sumaya ala ka fasoba degun minnu bɛ yen nɔ ala k'u sumaya an bɛ se ka segin cogoya min na ka taa an faso kɔnɔ ka taa entreprisew dayɛlɛ ka taa sociétéw dayɛlɛ ka baaraw créer ka baaraba di jamanadenw ma bɛɛ bɛ se k'i ɲiyɔrɔ sɔrɔ cogoya min na tilennenya ni gɛlɛya kɔnɔna la fantan kana na ye yen nɔ a se bɛ ala ye komi a se bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye cogoya min fɛnɛ na k'a di an ma k'a créer anw ye ka baaraw di an ma baara min na ni jamana bɛ se ka a baara kɛ jamana den kelen kelenna fɛn fɛn bɛ baara la ka bɛɛ ka sara d'a ma kalo kalo wali wagati ka di aw yɛrɛ ye patron ye ko k'a fɔ ko a bɛ an sara na parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ patron bɛ se ka baara i sara i ka journée tile n'i ye baara kɛ a bɛ se k'i sara o la ça dépend aw bɛ bɛnkan min kan wali ni ko 2 semaines n'o ye kunɲɔgɔn fila a bɛ se k'i ka sara d'i ma o la fɛnɛ a tɛ tɛmɛ o kan wali kalo i bɛ se ka a tigilamɔgɔ sara donc an b'o ɲɔgɔnnaw de fɛ an faso kɔnɔna la bɛɛ ka se k'i dahirimɛ sɔrɔ an ka se ka bi dɔ tɛgɛ sɔrɔ fo ka sini sigi parce que jɔn min bɛ bi la tɛgɛ dɔrɔn de ɲini vraiment a t'a ka sini dɔn sini ta fɛnɛ jɔrɔ bɛ to a la f'a b'a dɛsɛ ka sunɔgɔ laɲini ne o de di faso maliba yɛrɛ de kɔnɔna la maliba nin bɛ se ka jɔ cogoya min na mali ka famille ka hami ye fɛn min ye bi na o ye nin ne di bɛɛ bɛ se k'i sago sɔrɔ faso nin kɔnɔna la cogoya min na an bɛ se k'an ka hɔrɔnya kɛ cogoya min na an faso kɔnɔ an bɛ se ka an seko n'a damayira kɛ cogoya min na ka wɔsi ka baara kɛ an faso kɔnɔna la tilennenya ni gɛlɛya kɔnɔna la cogoya min na an ka devoir kɛ jamana ye jamana kɛ sɔrɔ k'an ka droit di an ma donc laɲini ne o de bɛɛ de fɛnɛ mali ka famille bɛ jɔda min na faso ko la a ka bon kosɛbɛ mais mɔgɔ caman b'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ ka an kɛ mɔgɔ sugu dɔw de ka sɔrɔ o mɔgɔ tɛ an ni anw de ko fɔlɔ ko anw faso
parce que ni faso jara an bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛyɔrɔ sɔrɔ i mana kɛ maa sugu sugu de i farafin o la sa o e fara gɛlɛma o sa o i b'i sago sɔrɔ ni jamana jara ni jamana jɔra n'a jɔra tileniya fɛnɛ kan comme an b'a fɔ manika kan na cogoya min na ko k'a fɔ ni nkalon ye fɛn min jɔ nkalon bɛ tila k'o ci donc an b'a fɛ ka faso ni jɔ tileniya ani gɛlɛya kɔnɔla la hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔla la ka faso ni jɔ min na a bɛ kɛ jɔli min na a tɛ ci cogoya si la ɲɛjugu ɲɛɲuman an b'a fɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i tile faso de ye jamanaden bɛɛ kɛ faso kanu ni faso kanu tɛ jamanaden min dusukun na a tɛ se ka fɛn kɛ faso ye donc an ka fasodenw an k'u éduquer ni faso kanu ni wa fasodenw k'a bila u kunna ko k'a fɔ faso de ye olu de ta ye olu sago de bɛ a la olu de y'a jɔbagaw de ye wa olu fɛnɛ kelen n'u banna u b'a ci donc ko k'a fɔ ala ka miiriya ɲuman di u ma bɛɛ ka se ka kɛ faso jɔla de ala k'an kisi faso cili ma donc an b'an ka service da bɛɛ lajɛlen fo k'an ka nin denmisɛnnin garijɛgɛ bɛna kɛ nin bonya la ala ka hakili ɲuman di olu ma ala ka an lamɛn tulo di olu ma ala ka faso kanu don u dusukun na k'u kɛ faso jɔlaw di u faw y'a dɔn anw ye cogoya min na anw fɛnɛ b'a fɛ u ka dɔn faso ye o cogoya fɛnɛ na n'u sera maya ma cogoya tuma min na donc mandekaw aw ka foli de tun don maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen ka foli de tun don africains aw bɛɛ lajɛlen ka foli de tun don an ka bila an kunna ko k'a fɔ africain ni ka fisa ni kɛn sugu bɛɛ de ya bɛɛ la farafinya de ka fisa ni ya bɛɛ de donc an bɛ ala deli ala ka sankɔrɔta di an ma o la ala ko o kanubaga caya ala ko o bonyabaga yɛrɛ fɛnɛ caya aw merci beaucoup aw bɛɛ ni waati ala ka an bɔ su la ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma faamuyali ko ɲuman ala ko d'aw bɛɛ lajɛlen ma contacte minnu bilalen ni video ni kɔnɔna la a ye wuli aw ka se nin tigilamɔgɔw ma aw b'u wele wagati mana o diya u bɛ aw jaabi n'a sɔrɔ u sunɔgɔlen de don n'u wulila u b'aw jaabi maa si kana na presse an kɔrɔ an bɛ ka ɲina rentrée min bɛ nalen octobre natɔ nin na o labɛnw de daminɛlen filɛ nin ye donc an b'a fɛ confinement wagati nin na mɔgɔ caman bɛ yen an ka mɔgɔw la lasigiden ninnu na olu tɛ baara la u bɛ se ka baara nin kɛ teliya la baara bɛ se ka lasago ɲɔgɔn fɛ cogoya min na aw yɛrɛ bɛ sewa anw yɛrɛ fɛnɛ bɛ sewa denmisɛnnin min fɛnɛ bɛ na don aw garijɛgɛ la o fɛnɛ bɛ na sewa a denmansaw yɛrɛ bɛ sewa mansa min yɛrɛ taɲana o yɛrɛ fɛnɛ dalen a dayɔrɔ bɛ sumaya a b'a dɔn an ye fɛnɛ o yɛrɛ fɛnɛ bɛ yɛlɛma ka duwawu don k'an ye hali bi donc aw ni ce aw ni baraji ni ala sɔnna a ma wagati wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔnna kelen wɛrɛ sigi n kɔ tuguni mais ka essayer k'o surunya n sen o de tun don ka su yɛrɛ caya aw bɛɛ fo fɛn fɛn tun connecteren tun don minnu yɛrɛ bɛ connecter minnu yɛrɛ tun connectera n'u tagara yɛrɛ fɛnɛ k'aw bɛɛ fo vraiment aw k'an bɛn waati wɛrɛ o la merci beaucoup